lo tram pe toi pathin ko masan long thoi rila tu wa trum Sunday school in chuding bung som le por mathai ayom na mun senga pathin thu lo study tlang mak dingen ein fil ane mathai bung som le por wa hin trenga train ma tre khatna chang khatan ka chang li na hi in chikna hai in mutir dinga Versailles the guy hai ni suan ngen na ania changa na le chang so le patinin kar su hen thui hai ko panum na an mi din der na le ya ko panum na ania chang so pathum le chang so ni na Peteren Isu Krista ani nge je apong na chang som ni pakata in to chang som ni pathum in kar su hen Isun athina le thoro mading thu arilong na ania top na taka chang som ni pali le som ni pare din kar su he mani thei nila Krista zui ka ko na ani toy te fi tu mai ta in chungna masak khan Pharisee le physic duai Jerusalem ai ka hungen Isu ko ba Faktua upahai thuro si thuru hai nan bo si ani tia hekin intumin Isu ko ma anhunga chang som paruk na hen Pharisee le physic du hai Isu ko ma hungnoken van ting thilin chikna anung phuta ama fi nadinga pathian ram thu anya an be sei la ya an rit fi tum na la ya Isu he anin don ni nan lang noa soi se la ding ona ding zonga Isu he ram tin thu he anin don khom ahoi lemani an khosak dan an longrel put mang enen hita kay nanunga ama fi na dingen va na in vain chikna inian tir dingen an phuda an ngena Isuru chun heng hina dona jikti nga hungni pha ko athadingani ko la senemel intilaka chun jika rong ni chun goisu ju ko asedingani van anthim intilaka van thilum se hai krithima engdinga hunin chikna hai in thit theinoa rol thar su takle uire mam hai sun in chikna zonga amiru chu zona in chikna chono chu an ko ma in chikna hrim pe ni non ti ni suin heng Versailles kai hai he lo hal lo kok ton ani chutaga chun afesan to ta changa na le chang sopanin kar sum han Ral king ting an kaya thoi roi hai le chutaka jan thoi roi hai jan bei an lo choi thei hila bei choi dia na tin ngai tu na an lo sim mek lai ni sun an ko machan Versailles du kai hai chalai to ka fim khur dingin azu khil to la an bei nei no la ya an ngai tu na so tak e sun amachan ring na tlom hai ti na hal to la mi pui sang a vai thu kha in hrit tano mani achung bom exam in rut sik mi pui sang li vai thu kha in hrit tano mani khata ka khom khan fak seng lo exam bom in la ru tn Isu in thui roi hai kha hal to la Isu in lai hin be thu Thuru hai bei puya an pui lai khan Pharisee hai le Sadukai hai chalai in tok fi khuro tin bei le in zong na nei ni sin la khom Isu na hil tum hi thi bei sim na ani mang lak chol a hil na ani noa Pharisee hai le Sadukai hai in chuk tirna so tak le tirda tak thano taka in toka fin manga anum no na dinga
chung in chuk tin na thano le sul la kai to ka phim khul dinga isu na ril na ani le mani isu na thil thil kha an lo man no em ani thoi roi hain miruk chu isu in be cholai to ka phim khul dinga ati hi farisai hai le sadukai hai chuk tin na to ka phim khul ding ati na le mani ti kha anong man fi ta ani chang som pathum na le chang som din karen chun Peter ni Yesu Kristani ngai se apong na thu ai mo chuta ka chen Philippi kai sari bil anam thum chen thuroi hai ko bai sun heng in an don ta mi hai mi rim na pa hi tu mani antia tin andona chuta ka chen heng in andona then khat chen baptistu Johan ani antia then khat chen Elisa anti then khat chun Jeremiah ni anti then khat chun Zolai tu mani anti mi hai Yesu Krista an hudan an don tola chong chun mi hai an hudan ani rin hai chi Yesu ko man thil so ani chong an thil so lo chun Yesu ok chun an ko ma chun an le nang nin tu ani in mitia di in an don no ka Chuta ka chun Yesu chuta ka chun Simon Peterin Krista pathin ring na pa su ini tin adonani Yesu ako bachun Simon chuna na pa iham thai ti sale ti senin an retir che an sinwa kapa wana min Andri tirce anile mani ata Simon zuna nawain Yesu kha zudahain aninga mesi aniti ching taka azuk pong thei na kha lale suin hi ti sale ti sen hin him na rimot hin andri tirno che a Kapava namin an rintilem chene. Pathina pa Yesu Krista rin nahi. Mirim klok rin na mirim van na rin na ringot. Mga imanit chenchuk rite anive ane. Kovel mitim dam takhai kamen Krista sa ko tangai kamen Krista chunin chuka an klok rin na chuni imanit chenchuk thui ven no. Mahatma Gandhi hai khom ani tho an fit vem em ni Krista Yesu Yesu in Peter ko ti sale ti senin an ritir no cha kapa va namin an ritir chen ang ti chat hin Krista rit nahi Chung tinga in toka pa in fritir na sarau thengim mga pa in fritir na apoy mo se amisuk cheng pegem minan lagani Krista rin nahi chung tinga in toka thanglova mirim thluk varna ringoda varhin nahin damna ami pek zono ding se amin chuk tirsanin an lammo ane Chang som pare na chuma pitiri na hil zo chum hingen Yesu na hila Chang som pare na Yesu pitir ko machan hingen a hil sin zama chun nang pitiri ni ti ka hil che hilung pui chumai to ko ran rem kata khem mun ko kar hai chun chungam no ni hai van ram cha bi hai peng ka cha Noi chung ing khom in phur ta pot chuwa na khom phur ni ngata Noi chung ing khom in su ta pot chuwa na khom su ni ngati ata Hilai thu hil zaw ben trulen an langa Asan chu Protestant ko han sukma Protestant ko han ping mai thoka Hilai thu he na sataka low in sel boy na Alonia Protestant ko ran aping nung komin hilai thui ngai dan chidang dang aping boka Isun Peter ko ma nang
Peter ini ti ka hel che hi lung pui chu mai ka ko ran rem ka ta ati tak he Yesu na ko ran areng na dinga lung pui chu Peter hi ni nga ti chu zo na poi mo tak ani Roman Catholic hai chu hilai thu hi Allah su le ko ran in nget na lung phum Peter chu mai ani Tulisan apostolic succession ay dia apostol hay insuk tirna itla sompay ka. Peter at hinung kan Peter ay o in Bob ahungira. Chung Peter tunay na chung Bob pinapumlo minong na ipeni koran chung at tunay na ka. Tulisan Bob kapathin tu kilfit tu koran po hai in na chupok ahong nita ani asan chu hi thuan in le fu no le an kal choi na po hong ka ang felan khalaya kha po bin thuang nei em ma van ram cha bi hai chen khom ne ya in ngai na van ram ticket hai chen khom an lo in zot na in tran na chu lai thu an lo in let so nai alo nia Protestant ko ran ahong ping so na hai ko hilai hi asan in na ro pui tak abul pui pakhat ani ve ani hilung pui chuma Peter kha ko ran in na an ngaya chen Peter ai o du po kha ko ran in na an ngai mo ani chule chen po phai kha ko ran chuma thu nei nei sang tak an nei Pathin ko ron hai chuma thunai tu chu ama Krista nge chu lu ani nam taken athu in lal na changata athu in ro aren ding chule chen hilum pui chuma ka ko ran rem ka ta ti hen Protestant ko ran suwa khom ngai dan tam tak hilai hin ama chuai lai bi pani ve zo chu khrilam lung pui ti hi Peter kha nilovin lung pui chu Krista kha anile mani ko ranin ngat na chu Peter nilovin ko ranin ngat na lung phum chu Krista ani chu pom dan tlang pui ai dan pom dan ran dang dang khom au ma choi la gi lom te panila chu sublam maksala lung pui ti kha Peterin Yesu Krista pathian ring nau pa ini ti arring na pathini pe churin na chu ani koran hai lung phu koran hai in na lung phu ding chu ring na kha ani tia ngai dan nei bol khom anuma chuna pani na koran in na chu pathian ani lai singin Koran hongin tran tir hai ta dinga in na chu tir ko hai kha an ni ve tho ani pola nge komin Yesu Krista nge chu akia lung poi mo tak nin tir ko hai le zol ne hai lung phum chunga bol in ni tia alo hil chu thang sanin tir ko hai ka ko ran hai in na lung phum an ni ve ani tia ngai dan nei khom chu anu ve tho ani biro chu kitai de tan na tlang ya ai pom dan chu Peter chuma nilem lowe ko ran hai in na lung phum chu Krista ani ti kha pom dan ani chuni la ya mithi khupur ko khar BSI chuna tia Bible for the chun frame hun ko khar atia Deliver Johnson Tina Til Thot Tina Tina Hil Vetma Anh bộ gồm cái xin là Hem mun got khar Mithe khupul got khar sun Ngam no ni hai ati Ia mati na ni ngata Lai kami ngai dan An trene une fa Koran hai he Tina lain Mithe khua klana Umay sin khom
Krista Yesu thâu nộp na lệ khăn thì nó chèo sống rồi lovin anh ni không chịu cái thâu mình anh lâu về tiếng anh cho nên chân mi thi con cốt khăn chân ngâm nọ ni hai ati na anh tia hilfi na uma then khăn nộp thùng chân mi thi con cốt khăn ati he Satan in lam na hun in an ngaya chân cốt khăn ati hen Koran hai suksin na dinga Satan rirong na arem ron na hai an entirani antipoka chong chun Satan rem ron na hai chun Koran hai asuk si ne no ding si ahil nani tia trampol khom anong bokane then khat chun heng angin an thil lok thuma Isu Krista Koran chun Satan khopui chu wat dawata Satan kul kot khar hai chun Koran hai chu andang ne no ding si ahil nani tia thil tu bol khom anong bokane Peter ko ma vanram cha bi hai pe ka ti cha atia vanram cha bi hai pe ka ti cha ti kan vanram nom tirkai thena cha bi ang zoma ngai ding ani no cha bi thunei na thil tho theina nen tir ani tir go hai ko ma chan pathin thunei na le thil tho theina pe ken anuma chu thunei na le thil tho theina mang chun pathin ram mi hai ku sak na ding real fil pe kan ta an rel ang chuwan khomin apom pui ding ani ati na ding ko kinan lang le mane hilai hin thunei na le thil tho thina na ya pathin ram anen kol thina dinga poimo chu pathina in tapa ring in tik tak lein thuk tak in lai chin na that tak ing tik lai khom an nei no chun chu thunei na chu an mang thei chu no ding ani reason pathin le pum khata an na ai tapa thunei na an nei thil tho theina manga an ram bol na khan pathin ram en kolanta pathin ram ching filanta pathin mi hai ko sakda ding relanta an rel ang pe chin van khomin apom pui ding ani pathin ram chu sukza min ang ding ani hi thunei ne tir ko Peter ko ma chau pe ka ni no adang hai ko khom pe ka ni chu thunei na chu bai su ni nang le ke ko khom pe ka ni Isu in ban fe ka in khan Noi le vana thunei na po mo pe kin ko mani fe un la thil si mai po ko chan chin thar ro thunei na in lan soma umin palai na sinamin thotira chu thunei na chu join wai surin rongai bola chu thunei na thil tho thea a oma pathin raman din de na dingin Krista thunei na me petu le in pum khat amale in lai chin na ai nei ai vong tlat apoi mo ani ai nei tlat apoi mo ani chang som ne paga so ni pathum sungai chun Yesu na thina le thono ni thor hil lo na ai bua Jerusalem kwa fading si le upa hai le thi pu hai le khasi tu hai lal hai ma a allang ding thu sukrim sikle atur ding thu athi ding thu aril lo ka Peter chunin thok vaken Yesu chu atubin athroya lalpa pathini lungin si ro sen chen chung chu ichuma thumno tu patite en anro thu arila birok lalisun Satan katunga fair tin azok ko ba ingle manai ti Isu tu na ding ha hi pathian rem ro sa ni lai chu rem ro na pe hel ding so ma rem ro na rem chu pathian rem ro na kal ani pathian rem ro na kal rem chu Satan thil tho ani lai Peter
Peterin Isu chu fellow dinga turlo dinga chong chu tlunglo dinga aril kan pathian rem ru na pehel soma rem ru na Satan sintho aniti ahritin Isu chu Peter chu kanung ding fero tin ko kan chu chu ba chu cham som ni le pali som ni parisungan mani in nola mani in thegil dinga ako na thu ahil na thu ay muno pa thui rui hai ko ma chen du khobin bi je no chen mani ni nung poison bi across putin bi je ro se tin ahil zuya mani in nol ti he mani ma kho neka pathian ram ma kho ngai na mani poimo taka in si neka pathian poimo le ma si na chungnung le ma si na mani in si masane ka pathian masale ma si na mani in tungding tung neka pathian ram tungding tung na min mi zuya nom chun mani in nol rose chunun chunai rose chun across put rose mo purna lalpan apekha sel takin tur na muna ko putsing rose in thano rose amo purna ka in thano rose across put rose nane hi thu hen isu ne ka khovel thlanga not lem anlong no se amiril peka amaringong taka zuitu hai chuloman apek nge ding ji ringna apek nge ding ji ahil bukani chang som ni parin hitlo min ngai da ni khom he in thing tam ta oma ti tak zedin ka hil chewi hitak ka ngir athen hi mirim na pa arama ahum anhuma kachunthina intem top loading anum ata Laya zona poi mo chu in chung tin hai po po la kan thi zo ta isu la poi sun chen hin ala hum boxi no a thina in tem top loading an ni ati boxi a thui rui hai la kan lo thi zo ta isu la kala hum na i mar a hum si ti chu ngai tu na hum su boi thei tam tak o mani hilaya isu na hil tum tak jang so ni pareta Miriam na pa rama ahum anhuma ka chu china in tem top no ngate lalpa Yesu na hil tu hilai hen pathian ram anya hum tu ngene hil tu chu khrit boi thei ding a um chu Miriam na pa rama ahuma khat ati hen event thil tlung ding I manit tak ding khilna ania Yesu hina takam khovel to pa ahung nok na ding thu ahil na ni ngati ti chu throi roi hai la an lo thi zo ta sia an le hi thu suk ding na chu khola hum ta ngata Yesu in khela hil ni ngati ti chu ngai to na ping thi ni chu ai tiang khan Yesu thil tu bi mana an ni a pathian ram hum tum ding he ni Yesu an thila tum chu pongdan thlang pui chu here hil zo ni so no tia bung som pasare pathini no chu gaita on try next Yesu in throi roi hai Peter zo han le Jacob hai chu mel dang lam na tla ma thoya chu ta ka chun khamu na khan Yesu Krista ka dang lam tak le ro pui takin a melan mu dir to bane kha Krista ro puina le amel dang lam na aro puina ataka anang hungha hilaya chang som ni parin na pirim na pa arama ahum anhuma khachathina in tem tok no ni hai ti hi muna hin Yesu Krista chu apathi na ro pui si le athil thong thei si dang lam le mak ro pui chu ataka anang hu na khan hi thu hi beldang lam na tla suk dikin a umani tia
ngai dan a uba chu pom dan tlang pui khom ani then khan nok tum chun thui rui dang hai mel dang lam dat lang han Krista Yesu dang lam na le ro pui na mel ham ku no ai sin la khom thui rui dang hai khan hi thu le tu hai het Krista Yesu thi na le a tho no na avan kai na chen mita putu an ni na hen hi lai thu he an dik theina a ve tho ni ti a thang khom anuma chu no a khom an dam su ni nge khan Pentecost day ni khan Isu ataka hum talawin tharau thing lem a hum tira chu atakin pathin ro pui ji kha an wa atakin pathin ram an nya hum tlung na kha kha an dik na ani chulei chun thurui hain thita Isu la hum pok no ti ngai da na khan ataka Isu hum na le andam sumi nge ya Isu hum na mudinga anin hisab na ting pang lem dilawin anni a andam sumi a pathin ram ataka an hu na kha aril tun na lem din an lang ane lai ngai dan nang nang silam na kita pasati ngai transfiguration ngatang lam nat la ma pathin ro pui si Isu Krista mela pathin ro pui si anang hu na kha andik na pom dan tlang pui a hil chu ane ai chu ding atom na taka dingen Isu an zui so deu wa thui roi hai kha atira an zui khan chu ro pui taka ro rel dingen an wa amirok an zui so deu an zui so deu wala li sun mani nor ni din cross putin mi zui ros kaping leya nun cha ngam tu chuna ring na humati ani bai sei no na ki ting de kan pathin ram akhan a throi lu deu te fa atira ro pui de wai ngai ding hai kha atop ting khan so an ro pui ta no le ne ani bai sei ang so na khan so mirok chu an zui so deu wa atop ting khan so Krista ani zui ming leya thi chen ngamin an zui na ani với số nên u nào hai Krista nung ai zui so deu wa ai thi ngam deu am ai hoi sen deu am ai chan ngam deu am ai bung pek dan thuk deu am ti hi ai ni na dinga koi mo ani ai zui so deu wa ai da deu lem an no le ai tak deu lem nung zui tu hai atir chen ro pui dewa in ngai dingin lungrilan na ya biro an zui so deu fa an mirim na atil deu te fa atop aming leya turle chan cho ni lawin thi chen ngamin an ring non pathin ta ding ani plan ta ni apani na en zomin cho setan in helo tinga koran he lalpan an den ani voisuna koran hai setan in elam lakam setan in ei ro setan itlem flukin ay ropam thoso kaita amalin lai china thanain setan in ne thelo dinga ay ringnon in bosena amalin ton singnan nai apoy mo ane atop na taka dinga ring na kal choi na hin ring na kuma in thamkin aum theino puitlinga in changli peding Peter kha pa in toka in hitir na dong tak di sila so no te a setan is femina no pelami chulation ring na ko kapuitling ta ti theni no ni tin hun thar le e thil dong pe hen claim to e ran no na kia misu thiding tam tak thilanu mani chulai chen ni tina film khur he apoi mo ane pathini no kontrala pa na mi pek chu bung som pasare chu na ai nei nok tingani lalpa thu na som pero sen